أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم آج کے سبق میں قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 87 سے 99 تک کی مشق کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ الف پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا حمزہ زرعی، اولائی کاف زبر کا، اولائک جیم زبر جا، زا زبر الف زا، جزا حمزہ پیش او، جزاؤ ہا پیش میم ہم، جزاؤہم یہاں پر حمزے کو پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ جزاؤہم الف زبر نون ان، نون زبر نا، ان عین زبر آ، لام زبر یا، لے علیہ حاضر میم ہم، علیہم لام زبر عین لا، نون زبر نا، لعنا تا زبر لام تل، لعنتل لام کھڑی زبر لا حاضر ہی، ان علیہم لعنت اللہ واو زبر لام ول، میم زبر ما، والما لام کھڑی زبر لا، والملا حمزہ زرعی، کاف زبر کا، تا زرتی، والملائکۃ واو زبر نون ون، نون زبر الف نا، والناس درسی، والناس الف زبر جیم اج، میم زبر ما، اجما عین زریا، عین نون زبر نا، اجمعین اجمعین وقف کریں گے، نون کو سائلنٹ کرنا ہے، اجمعین خا کھڑی زبر خا، لام زرلی، خالد دال زریا دی، خالدین نون زبر نا، خالدین فا زریا، فی ہا زبر الف ہا، فی ہا لام زبر الف لا، یا پیش یو، لا یو خا زبر فا خف، لا یخف فا زبر فا، لا یخف فا پیش فو، لا یخفف عین زبر نون ان، ہا پیش ہو، انہو میم پیش لام مل، انہو مل عین زبر آ، دال زبر الف ذا، عذاب پیش بو، عذابو واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا ہا پیش میم ہم، ولا ہم یا پیش نون ین، زا زبر زا، ین زا را پیش وارو، ینظرون نون زبر نا، ینظرون الف زیر لام ال، لام زبر لام لل، الا لام زبر لا، الا اللہ ذال زیر یا ذی، الا الذی نون زبر نا، الا الذین تا زبر الف تا، با پیش وابو، تابو میم زیر نون من، با زبر عین با، من با دال زیر دی، من بعدی یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، لذا نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا، من بعدی کے بجائے من بعدی، ذال کھڑی زبر زا، لام زلی، ذالک آپ زبر کا، ذالک واو زبر وا، الف زبر صاد، اس و اس لام زبر لا، و اصلح پیش واہو، و اصلح فا زبر فا، الف زیر نون ان، فا ان
नून जबर लाम नल फ़इन्नल लाम खड़ी जबर ला हा जबर हा फ़इन्नल्लाह गैन जबर गा फा पेश वाफू गफू रा पेश रा रुर गफूरुर रा जबर रा हाजिर या ही मीम दो पेश मुन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. आइए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور रहीम। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।